Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Syukur mulia senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan siang hari ini kita akan menjadi saksi dari masuk Islam saudara kita dari Rusia. Selaku MC akan saya sampaikan beberapa urutan acara yang akan kita selenggarakan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi M. Fadil. Kepada Ustadz Adi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما اختلف الذين أوتوا الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil quril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali di masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Izzatul Islam Grand Wisata, sebentar lagi akan mendengarkan sumpah janji setia ikrar daripada calon saudara kita, saudara muslim kita yang baru, yang insya Allah sebentar lagi akan kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kegiatan yang seperti ini di masjid ini yang kurang lebih 46 kali, yang ke-46, yang ke-46, dan untuk warga negara asing adalah yang kedua. Yang pertama dari Mr. John dari Australia, kurang lebih tahun 2022 kami membimbing untuk masuk Islam. Dan alhamdulillah yang kedua di sini, dan mungkin seterusnya nanti akan kita terima calon-calon muslim mungkin dari beberapa negara-negara yang insya Allah kami akan selalu membimbing dan mengajaknya untuk masuk Islam di tempat ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan tentunya harus ada diskusi atau tanya jawab dulu kepada calon mu'alaf kita ini, yaitu saudara Bar Mats Olof. Ya, tentunya kita akan menanyakan dulu. Tolong, mungkin saya akan menanyakan dengan dalam bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa maksud dan tujuan Anda mau masuk Islam? Pakai suara, pakai itu. Pakai mic lagi. Ya. Pak Ustaz, ask you, what is your intention why you would like to convert to Islam? As I am not a young man, I have had a long time to think about what I would like to do with my life. And as this humble age, which I am in right now, I have gradually come to the conclusion that I became interested in Islam, and I became convinced to convert to Islam by long thinking, by long studying, and by talking to a lot of people who explained what is Islam, contradictory to what is the perception in the Western world. And to me it became gradually clear that this is a decision I want to do. I want to live as a Muslim for the rest of my life, and I would also like to marry my future Muslim woman, and that is of course something which is very important for me to give respect to her and to her family, and to convert to Islam. But it's not only for the purpose of marriage, it's the purpose to become a better person, to become a person that can understand my previous mistakes and to become a better human being in the future. Disampaikan oleh Mr. Mats bahwa dia sudah tidak berusia muda lagi, sudah sekarang dia hampir 60 tahun, dan pemikiran untuk berubah menjadi Islam itu sudah dilakukan
dilakukan sejak jauh-jauh hari. Jadi bukan suatu proses yang pendek, tapi suatu perjalanan panjang dalam hidupnya. Dan dia sudah banyak mengenal Islam juga, dan kemudian juga dia juga akan insya Allah menikahi wanita Muslim, tetapi bukanlah satu-satunya sebagai alasan dia untuk menjadi Muslim. Dan dia berharap di sisa hidupnya akan tetap menjadi Muslim yang baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sejak kapan hati ini tergugah untuk masuk Islam? Since when you feel that you would like to interest in Islam? I got interested in Islam in Abu Dhabi about 10 years ago when I met my friend Obaid. He's from Abu Dhabi. He welcomed me to his family. He opened his family in a very respectful way to me, and he introduced me to Islam. That was the initial part of my journey to become a Muslim. My second very important step in this process was many years later when I moved to Jakarta to work here for 1 year, a little bit more than 1 year. And I met a very special woman who was also giving me a very good introduction in a positive and explaining way. It made me even more interested. And the final step on this journey was when I went to Islamabad in Pakistan. Only a couple of, let's say, a month ago, I was meeting business colleagues that also became my close friends during 1 week or a little bit more, and they brought me to the mosque, the Faisal Mosque in Islamabad, and that was the last moment when I really decided, now I'm ready. Ya, pengenalannya terhadap Islam pertama kali itu terjadi pada saat dia ada di Abu Dhabi. Dia memiliki teman di sana, dan kemudian dia berkenalan dan dibawa oleh temannya itu ke keluarganya, diperkenalkan mengenai Islam, dan dia melihat keindahan dari Islam. Dan setelah itu beliau memiliki bisnis di Jakarta. Beliau tinggal di sana selama 1 tahun dan bertemu dengan calon istrinya di Indonesia. Dan itu dikenalkan lebih dalam lagi. Dan terakhir pada saat beberapa bulan yang lalu beliau ke Pakistan di Islamabad, bertemu dengan teman bisnisnya dan 2 orang di sana, dan dikenalkan lebih dalam lagi, diajak ke Masjid Faisal, Raja Faisal di sana. Dan di situ dia memutuskan dan meyakini bahwa ini adalah pilihan hidupnya yang harus dijalani oleh beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, beliau ini Mr. Matt Orlov. Itu lahirnya di Swedia. Kemudian beliau sekarang menjadi warga negara Rusia. Apa agama beliau sebelumnya? You are Sweden, but you become Russian nationality. So, what was your previous or your current religion right now? I was born as a Lutheran Protestant, and during the past 20 years I have been a Russian Orthodox member of the Russian Orthodox Church or belief. The first step was because I wanted to seek something much more deeper, and I found that the Orthodox Church was closer to my inner belief, but it wasn't enough. I wanted to search something even deeper than this church. So this is my final step. Awalnya beliau menganut agama Kristen Lutheran, dan kemudian beliau pindah ke Rusia. Di sana beliau kemudian berpindah ke Rusia Ortodok, karena dalam pencariannya itu dia melihat bahwa Rusia Ortodok itu adalah lebih mendekati dengan apa yang dicari selama ini dalam hidupnya. Dan kemudian beliau mengenal Islam, dan ini adalah final destination-nya atau tujuan terakhir beliau di sini. Baik, Mbak. Tadi dikatakan masuk Islam bukan karena perempuan Indonesia yang cantik-cantik, ya. Tapi kami mungkin semua kepingin dengar juga.
Apa yang membuat tertarik untuk Islam? Okay. You said that you becoming Muslim. You said that you are not only because of meeting the very beautiful Muslim woman here in Indonesia, but what is in Islam that makes you very interested in Islam? Islam is a religion that has not changed from the beginning. I like traditional values and traditional cultures, and what I see in Islam is that the word that Prophet Muhammad was creating, the same words are today unchanged, even if it is more than almost 1,500 years ago. It is no deviation, it is a clear line, and I see the values of Islam as very important for me because they not only is a religious guidance, but they are also a guidance for life in family, a guidance to become a better person. And I think that Islam is the clearest religion which is keeping to the traditions and not changing because of some modern influence from the rest of the world. And this I appreciate in Islam. Ya, beliau melihat bahwa Islam dari zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW sampai detik ini tidak ada perubahan apapun. Ini tetap menjaga aturan-aturan atau beliau bilang tradisinya sampai detik ini. Dan kemudian beliau melihat bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan kita beribadah, tetapi juga bagaimana bertindak atau berkehidupan, dan juga dapat membuat seseorang itu menjadi manusia yang lebih baik, dan itu tidak pernah berubah satu kata pun ajaran itu. Baik, ya, alhamdulillah. Kalau udah percaya Nabi Muhammad berarti sebenarnya sudah Islam. Tinggal kita meyakinkan lagi dengan mengucapkan doa kalimat syahadat. Pertanyaan terakhir, kenapa bisa memilih Masjid Izzatul Islam sebagai tempat untuk mengucapkan doa kalimat syahadat? Okay. Why you choose this mosque to doing this conversion to Islam? It's a very good question, and I cannot answer without, let's say, with 100% clear explanation. But I wanted to, as I was exploring Islam deepest in Indonesia, I knew that I wanted to go to a mosque in Indonesia, and of course I was living in Jakarta, but I was also the first time, more than a year and a half ago, I was visiting my friend Budi. We became friends, really close friends, 1.5 years ago. And when the light became clear to me in Pakistan, I made a call to Budi and I asked him, maybe you know some mosque that would be ready to accept me and where I can convert to Islam. And Budi was with his great friends, also radio friends of mine, saying we are ready to help you, and we have found a mosque. After some day they say, yes, we have found a mosque, and that is why I'm here today. Okay. Perjalanannya seperti ini Pak, jadi beliau sudah memutuskan untuk menjadi Islam sejak dari Islamabad kemarin itu, dan kemudian dia tahu dia harus kantor ke Jakarta, dan dia mencari informasi siapa yang dapat membantu untuk dia melakukan proses menjadi Islam. Dan kami bertemu, saya dengan beliau itu berkenalan kira-kira 1,5 tahun yang lalu dari radio. Jadi kami ini sama-sama hobi amati radio, dan dia menghubungi saya kira-kira akhir bulan kemarin, disampaikan bahwa saya ingin menjadi muslim yang baik, dan apakah kamu bisa membantu saya untuk mencari masjid yang dapat melakukan proses itu. Kemudian saya menghubungi beberapa teman, dan salah satunya dengan Pak Haji Arif. Beliau juga teman radio saya dari zaman dahulu, 25 tahun yang lalu lebih. Dan kemudian Pak Haji Arif mencari informasi, dan alhamdulillah menemukan informasi ini karena beliau juga kebetulan tinggal di Gereja Besar di sini. Dan
dan setelah itu kita proses yang sudah kita lakukan hubungi Pak Dudi dan akhirnya kita sudah bereskan dan sekarang jauh dari sini. Baik, terima kasih. Yang paling akhir ini katanya memilih gadis Indonesia. Bisa diperkenalkan calon istrinya dan namanya siapa? You said that you met beautiful Indonesian women Muslim here. So we would like to see, can you introduce her to all of us here? Apakah ada di sini orangnya? Is she here? She is here, but she is of course a little bit shy, but I cannot refuse your wish to do so. So I would be glad to introduce and very proud to introduce this woman to the members of this mosque. Oh, ada orangnya? Ada orangnya? Ya, ada di sini. Sebetulnya gadis itu sangat pemalu itu, tapi beliau tidak bisa menolak permintaan Pak Ustadz kalau Pak Ustadz pengen banget melihat. Biar lebih dekat keluarga ini. Ada. Please, Okay. Sender aja. Can I stand up? Boleh, samping boleh. Okay, as I was asked, even if Julie doesn't like that, Okay. I'm very proud to explain to you that this is the woman that maybe gave me the final injection of converting to Islam. Oke. Boleh di samping. Oke, sampai diri. Ya udah, oke, cukup. Ya, biar rame acaranya. Oke, terima kasih banyak. Kita konsentrasi dengan persiapan untuk membacakan doa kalimat syahadat. Silakan, seperti tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bismillah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Letter of statement of converting to Islam. Indeed, the true religion in the sight of Allah is Islam, the undersigned ones. Name, Strandberg Mats Olof. Gender, male. Date of birth, in Sweden, 2nd of August 1966. Passport number, 76576142. Current nationality, Russian. Address, Ulica Generala Danskova, 27. Corpus 2, Apartment 1. Novofyodorovskaya, Moscow Oblast, Russia. Previous religion, Christian, Russian Orthodox. Full of pure awareness and true intention within oneself, that start on this day, Saturday, 20th of September 2025, or 27 Robiul Awal 1447 Hijriya. I had abandoned my former religion, and today I declare my conversion to Islam before the witnesses by pronouncing Syahadat. Syahadat ini kita akan menggunakan bahasa Arab. Ya, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la
an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Pakai bahasa ya, di bahasa Indonesia kan, atau mau bahasa Inggris kan boleh. I testify that there is no God except Allah, and I testify that Prophet Muhammad is messenger of Allah. Lanjut. Gimana saksi? Allahu Akbar. Resmi. Lanjut bacakan. Perihal. As for my next statement, I have been able to obey and obey to keep the commandments of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala always give us help and instruction. Oke. Kata. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم تبارك وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1, 2, 3. Satu lagi sampingnya. Ya, 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Video. Alhamdulillah. Cukup? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan bagi yang mau ngasih ucapan selamat. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Thank you. Tadi handphone Bobby saya pegang nggak di sini? Di sini apa? Handphonenya Bobby. Oh, Om Wawan pinjam handphonenya. Kasih. Kalau rumah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami telah sukses melaksanakan membimbing mu'alaf warga negara Rusia Mr. Max Orlov di Masjid Izzattul Islam Grand Wisata. Ini kegiatan kami memu'alafkan non-muslim menjadi muslim untuk yang ke-46 kali. Dan untuk warga negara asing yang pertama dari Australia Mr. John, dan yang kedua dari warga negara Rusia. Beliau cukup piawai, cukup bersahabat, dan memang memilih Islam bukan karena perempuan, karena dia mau nikah dengan Islam, perempuan Islam, tetapi beliau sudah mengenal Islam. Sesuai dengan pengakuannya tadi, saya berada di
Abu Dhabi, Afghanistan, dan beberapa negara lain termasuk di Rusia sendiri. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada umatnya yang siap menerima hidayahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku Ketua Yayasan Baitur Rahmat Grand Wisata mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu pelaksanaan kegiatan membimbing ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini alhamdulillah telah kita saksikan bersama pernyataan syahadat dari teman sahabat kita dari Russia, Matt, dan insya Allah beliau akan menjadi Muslim yang taat, Muslim yang membawa berkah pada keluarga dan juga pada umat manusia. Demikian ucapan selamat kepada Matt, insya Allah menjadi Muslim dan semoga beliau dapat menjalankannya dengan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Would really like to to show my appreciation for this memory, which is not a one-day memory, but it is a lifetime memory for me, and I'm extremely grateful for everybody who has been helping me to convert today to Islam, and I will remember this day as long as I live, and I will tell other people who are not Muslims about this great experience which I am today experiencing here in Bekasi, and I'm so grateful. Thank you so much. Well, there is difficulty to say anything but that this mosque is absolutely a very beautiful mosque. I saw it already before on your videos, and when I come here it's even more impressive, and it gives me very good feeling inside my soul to be in this mosque. Translate please. Beliau melihat ini masjid yang besar, indah sekali, kan? Bahkan sebelum datang sini kan sudah ada gambar, kirim videonya, jadi sudah tahu seperti itu. Dan ini betul luar biasa. Bagaimana dengan topinya? Apakah sudah bagus? How about your caps? Small. My head is already shrinking a little bit, so next time maybe my size will be better. But I'm very proud for your for the hat. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you.